Ngayon ko lang maulit tong rides. What's up, what's up? Enjoy my ride, baby. Tallest tree in the Oriental. Hi guys, welcome to Langka, welcome to beach. Madunggan ka ko ninyo. So nagpagasa tayo dito sa refill na tag 66. Full tank ko lang is almost 200. So reset from 0 from 2 Langka tayo mga lodis. Lang pa gala-gala lang. Kasi since nag-summer dito sa amin, di ko talaga na-experience yung ang tawag ito, summer vacation. Although na yung last Thursday ata yun or Wednesday, nakapag-reach naman kami. Pero hindi kasi ako nakapag-motor nun, nakasakyanan. Ngayon ko lang maulit tong rides. So another good to vlog. So papunta tayo ngayon sa BFE at mag-meet up tayo doon sa mga NCC, sabi nung kasama ko. So antayan lang kayo dyan mga lodi folks, mga lodi cakes. 6.5 hours later. So ayun, natapos na kami na pag-arrange sa Scooby-Doo. Natapos na kami na pag-arrange sa mga gamit namin. So thank God na fix na talaga ang namin, mga gamit. Buti lang may top box. Ngayon papunta na tayo sa meet up place sa ating kasabay na mag-rides, si Mark at si Mitch. Jesus. What's up, what's up? Nabili ng tent, balik ko balay. Pag nabili na ay. Asa man ta? Dai. Abi na kunsa. Ikaw late Mark? Natay ka. Sayang gani. Kane? Campsite? Mangga. Nakatulog ani. Hello! 3 hours! Mura mag-daily riders? Wala residensya na?
let's go guys, papunta na tayo ng Langka. Yan, 150 kilometers ata yun. Tapos 2 hours and 44 minutes ang biyahe. So let's go. Enjoy my ride, baby. Six lang talaga. Yan, Gobjen. Pa straight is Mati, tapos pa right sa Gobjen. So pag Gobjen tayo guys, kasi dun. Bye bye. Let's go. Wow, wow, very awesome. Hi guys, magpa-picture ta karon. Tallest tree in the oldest tree in the Oriental. Hindi siya oldest tree. Brag ni pista din na brag pista dyan. Nadami yung nani flyers. Wow. Grabe, time check 5:40 4 minutes and 1.9 kilometers. Grabe. Hala. Let's go. Relax. Dapat dili mag-brake. Wow! Balik ta. Balik ta. Ada apa?
Country home. Nako. Take me home to a place West Virginia. Hey mo mama. Ayan guys, Lubak Adventure Trailing. Grabe. Yaw. Okay. Ada video country home. Take me home. Wala mong nagdagan. Wow, podre eh. Asa? Kupo sa BOA, yate. Bis ka, usa pag break pa. Os-os gyapon ang motor. Ay dili oy. Taka tawang ka. Asa man eh? Tama ne? Dili man ka. Kansi man gyapon atong motor diri de. Asa naman? Nawala na siya. Ay, nakapa. Asa? Ay, good. Dire? Dire dapat ang kwan? Nang sa do? The next day. Six and a half hours later. Pauwi na kami. Pauwi na.